gambar saja. Jago iurir gambar ngaj. Masa kau gendeng ngajri ya kan. Kau tak batai janji. Hari nak penuh dengan editan ya. Tak bisa jauh kurang. Mak ikaton beni gambar kok kena. Bener ya. Betul nak kena ya. Apa mak rubber ngajri. Tak bisa aja bener jadi. Tapi sojan jadi ya jadi ya. Iya ya. Keng setong ni ya sabar. Tak kau kecewa ngara benda kana edit babak potean sokoni. Terus para tale beda kapote di budin ku tak apa burung dah itu muka ron aja. Iya ladina ada lain aja. Pendenan kau sadar yang kurang. Benda beda gembira, benda beda nyaman. Keng mari hari akan nak buka bahaya. Caklah kau sabar ini nak kau ni sergi yang merengis kau ngah bezeki. Tak bisa jauh kurang. Potongan tak kening ongku jauh ni kira-kira. Cak gula depak ke kantor gula. Jadi yang benser desa. Benser bakun jo tajuk ngari. Ya Allah kan. Engkau lagi temu je posang ro. De emak hari engkau. Maka de temor itin benser nyorot pulai ke bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matayil iman wal islam wa an'ama ghairahuma minan ni'am wa hasyarana fi syahri rabi'il awal. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Al-hadis atau kama qal sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul qurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri murabbi ruhina selarepon simuljah
Kiai Haji Khairul Umam sesangat abtina amul jaaki terjukan sangat abtina na'dimaki jukanan murabbi ruhina selarepon semuljah Kiai Arsyad jukanan murabbi ruhina selarepon semuljah Kiai Haji Abdus Syukur jukanan murabbi ruhina selarepon semuljah Kiai Haji Muhsin terseteja para masyayikh seteja para kiai seteja para rengalem terseteja guru-guru ngaji guru-guru madrasah setak kobe saabtina sebut asma-asma agung pontong persetongah namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesangat abtina amul jaaki terjukan sangat abtina na'dimaki atalahumullahu umrahum wa sahhahahumullahu jasadahum. Moga-moga para masyayikh, para kiai, para rengalem, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, khususnya sebagai tempat kak dintoh malam manggen umumah sebadanang nang pintaroh longos sarang sekitar epon. Moga-moga sarang ajunan epon Allah paringina lanjang umur, lanjang pertobatan. Moga-moga sarang ajunan epon Allah paringina sehat jasmani epon. Termoga-moga sarang ajunan epon Allah paringina sehat rohani epon. Amin Allahumma amin Allahumma. Sesengkana para tandretan setan gula amul jaaki dan gula ban para panjenengan sateja selaku masyarakat biasa selamat dan gula ban panjenengan epaudik nanang alam dunya sarang ajunan epon Allah dan gula ban para panjenengan sateja selalu ban selalu mengharap doa-doa dari beliau terjukan mengharap barokah dari beliau-beliau panikah asabab pun apa para tandretan setan gula amul jaaki caepon kanjeng Nabi kullu baldatin yakunu fiha arba'atu asya fa ahluha maksumuna minal bala. Manka di man tempat caipon kanjeng Nabi, manka di man kenengan, manka di man tisah, manka di man kampung, seki beda 4 macam perkara. Katakanlah pintaro, longos, ki beda 4 macam perkara. Jaipon kanjeng Nabi patenang masyarakat pintaro, tak usah terkabeter, tak usah kok takok, tak usah was apa bi ajunan epon Allah masyarakat seki apolong ben semacam 4 panikah ben Allah ejegeh dari cema-cema belai sebekal epatoron dari atas langit. Napaan sepak 4 di antaranya sepak 4 panika engki panika bedereng alem tempat kak dintoh terjukan ki bedah kuru-kuru serela ngorbanaki tenagana ben bektonnah kangkui aciciin nak foto gula ben panjenengan kaangkui malayan ngaji
ben malain tatak ramah setepak patenang rakyat Bintaro tak kira beda belai ipatoron ben Allah toron neng Bintaro ben longos panikah tak kira beda jeretana tsunami tak kira menikah tu jaga aja mun pangeran kasokan mengalkal le ilauan jaga bilahi ongkur kena ongkur banjir laku aja cam lolo are ilauan re membahi pengalkal dari temor pengalkal ngucap apa jaga cau ongkur semak gelu mak dan gula giru ngabas ani katampak kijan bani kini kata sek ya Allah ta senteng kian benderetna mumbah ben Allah ikor cot ibadah iya duk la ungkur tapi tenang mon ki beda kiai laju ka iya keng jaman nyaman dedong maksudnya tak kira beda tak kira beda angin puting beliung mak semak ke kantor tak kira lagi ngari bori nih ibadah ya jaga aja sambil kepi ben tenggen tengaro nengkir papa anja ike baya apa ben palak tahu nungku mak antar nyambiseng ke atas nungku agak biar rumah lagi yang ngarah ya gajah mon pangeran kasokan keng mon ki bedare ngalembu tenang-tenang ongkur seterakhir mon ki ni biniin masturatun ni biniin notoben aurat la yatabarrujna tabarrujal jahiliyah mon ni biniin bagus-bagus notoben aurat ingat bagian kantor nih ani kekan notoben aurat kekepir sati ya bola najian doa laku njara tiri pareng dan notoben terus thank you bu ki sip ternyata tiareng solehah si laki banyak si bini keberempat ya kun tedung keping on muka-muka tiri pareng na lancang umur ben Allah amin Allahumma dan gulaban panjenengan juga saya hadir di tempat Kak Dintoh laki abini muka-muka ben Allah paring na lancang umur jadi nah mun saya tak ngocak kau taruh nora aja mun mati yang kurang kau lah doa aki kau setireng bak bolor aja cam lo ben mun mati je malongko muka-muka saya hadir di tempat Kak Dintoh antri ni paring na lancang umur ke kapi amin Allahumma teri paring na murah rezeki na ben Allah amin Allahumma teri paring na takahajat kakapi amin Allahumma on tokoh-tokoh masyarakat aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI utama epon Bapak Kepala Desa Longos selerepon semulja Bapak Syukron Hafizi beserta perangkat-perangkat tisaepon siampun hadir tempat Kak Dinto malam mangken ada bersama-sama dan kulaban para panjenengan zataja duduk sama rendah tempat Kak Dinto malam mangken siampun memberikan tausiah dakatan kulaban panjenengan dengan tausiah yang begitu gamblang gula-gula sempat mikir pun duh kok makalah kagelebun rejan goyo cara Nabi daturo ongkura ambian bangga menandi kelebun ingat nikah kadang kelebun ngeter ibri mek jaga jaga mun suruh abi datu panen nang daya mun suruh main poli nang dak ada keng mun sigi buru Pak Sukron gogok masih etak tu yo engkau kalah kok ibu bagus moga-moga bisa memimpin Desa Longos adil dan bijaksana amin Allahumma
ban moga-moga icintain ban masyarakat, amin Allahumma. Terjukan bisa mencintai masyarakat. On sebatan gulamul jaki sateja jamaah pengajian baik lakean langkong-langkong binian sekun sakoni keng jajana ramian ben lakean keng mangken ten bon kare sebere ya kun ya njek macar kelacir rong ku binian jadi neneng ibu dah oh enger melulu gula pengotai beri ada orang kurang jalan hari gitu baik lakian atau bebinian baik si anom langkong-langkong si sepoh baik si rabuna dari tempat si semak langkong-langkong dan gula ban perapan jenengan saja si ampon rabu dekat tempat Kak Dinto dari tempat-tempat sejauh seka di mahadir longkuna dan gulaban perapan jenengan saja dekat tempat Kak Dinto malam mangken tidak hanya karena semata-mata oleh undangan dari panitia tapi jauh di lubuk hati dan gulaban panjenengan sepaling dalam gulaban panjenengan hadir dekat tempat Kak Dinto malam mangken teng gulaban panjenengan hadir solesoh gulaban panjenengan hadir malah saben malam dan gulaban panjenengan hadir ke acara akati malam mangken tada lain tujuan gulaban panjenengan hadir ke tempat Kak Dinto malam mangken namung setong pona apa tujuan gulaban panjenengan hadir engki panikah gulaban panjenengan namung tero apangki ben kanjengna gulaban panjenengan malam mangken tero apangki ben kanjeng Nabi gulaban panjenengan malam mangken tero mangki na kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi mangken panika merasa dirinya panika diundang oleh panitia sebadai tempat Kak Dinto kanjeng Nabi ampun hadir kanjeng Nabi ampun ngolah tindak kakabadana dan gulaban panjenengan kelak walaupun dan gulaban panjenengan panika tak ngatelak dek kanjeng Nabi tapi bukan berarti kanjeng Nabi panika tak hadir hadir kanjeng Nabi oh karena gulaban panjenengan nalika kiam gelak ya Nabi salam alaika gulaban panjenengan ngak nikah tak diman tina makila gulaban panjenengan nengi luar pun butuh nengi luar gulaban panjenengan can orang rosak can orang pun celeng molos can orang pun birsek sekali tani ngasak sekali kengka kanjeng Nabi gulaban panjenengan ngak nikah caipun Imam Junaid man hadara maulidan Nabi sapa-sapa orang sapa abai eman panika eman mosol sekangkui umum caipun ahli nahwu dalam eman panika masuk kapi laki abini atua anguda bagus secuba masuk ke kapi tina makilah cuba apa boleh ki bagus tina malah butuh sekali apa boleh ki kening petepak kengki bisa ke hadir ke acara ingat malam mangkin panikah dengan catatan yang perlu digarisbawahi oleh tenggulaban panjenengan dan harus diecamkan selalu diingat ketika tenggulaban panjenengan mangkata ke acara perayaan Maulid kengain kada sebelum atengka engkau satiyang ngadep kanjeng Nabi maka depak kanto gulaban panjenengan mas teh wa azzama qadrahu ngaku ngaki dek ketengki na derajat kanjeng Nabi ngak ni kemas
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia lagi oh mendengar kenikah tina mak butuh jai pon Imam Junaid dari ada, tina mak rosak jai pon Imam Junaid dari ada orang genikah, maka orang jeria jai pon Imam Junaid faqad faza bil iman, maka orang jeria ongku ontong, orang jeria ongku pocur. Arapa ma ontong, anapa ma pocur, karena ben Allah mulaikan apa ngerasa abe nikah di bebek na Kanjeng Nabi, takziman dek ke Kanjeng Nabi i waktu na perayaan molot bi Allah orang kenikah eselenin iman neng dalam dedenah secekak ben ateh. Amin Allahumma. Muka-muka ben Allah paring na iman setujen. Amin Allahumma. Nikah kun karo nih kari sekecil aki molot kari 10 malam muntangki sangang malam miki bededek bude orang ngonceng amulo tak kepanjenengan kengain mas dengan catatan ayo hormat Kanjeng Nabi panjenengan depak ke acara cek kun acara melulu iya bagi nong deh. Tina makilah tedung, pengok tedung ongkurah dari hoson deh ya, peker tedung. Tanah apa tan? Mi bola, kumpulan si malam mangkin bani ke pimpin sarang kiai si bedi tempat keadin toh, pimpin ke Khairul Umam, pimpin kiai Arsyad masuk ke swarga ke kapi, maki si tedung jadi masuk dia, bilahi masuk dia. Kengkun tak kerjat, mun sete dungong kurang. Debak ke swarga ro tak kerjat. Ngejogoin ben kancan. Joko. Apa berapa? Depak lah, depak. Depak mah swarga. Dan bagian saya begde begere swarga lah teh. Ya rezeki adaan ya. Buka matan gedungnya. Acaan ngana lele neraka mun ring masuk ke swarga mikirin ben mulaikan mangkat kelak tedung malolo tak tarau aja enak lagi tina magilah tedung pokon sepenting masuk swarga ongkurang ambian mun masuk ke neraka tak kira kelar tan ongkurang mun tak kira maki benua nun gi tina maki masuk swarga dung tedung tak arap aja aja bodoh nunduk mulai kelak kok ngabel seki yang tinang kok tai gabel aja siapa aja udah ya ni set happy marah enggak mak boleh kun Khairuddin kiai kene ria tina mak kiai siapa saya bidatu keng main set pesetan happy billahi tak kira masuk aja ongkurang keng maki Khairuddin ampian mun ngadeteng ungku lho insyaallah masuk kemuka liya barokah Kanjeng Nabi kapi amin Allahumma. Jajaran panitia dutan kula tadi suara makin ngelengian nih kan gak kuat kemarin nih kan jajaran panitia siampun belengah ngorbanaki artanah ngorbanaki tunyana ngorbanaki pesena ngorbanaki tenagana ngorbanaki pikiranna sungguh pengorbanan yang tidak sia-sia pengorbanan dari semua panitia panikah sangat-sangat berarti ia junan ebon Allah sangat-sangat berarti mungku ajunan ebon Kanjeng Nabi lagi apa pokon si nyumpeng baik si nyumpeng PC bagus berempat bayi PC saya sombong aki andi PC 10.000 sombong aki bagus saya andi 100.000 bagusan boleh 500.000
bagusan boleh sendi 1 juta tak tahu saya ngojak aja pas menggunakan di 500 rupiah iya lagi ya geng oleh bunton juga senyumpang lakoh bagus ada butuh namun urusan perayaan molot senyumpang lakoh seano terop ngasengano bagus kapi senyumpang pemikiran tak norok alako kun norok mikir melolo aca-aca kun kebodok ke timur mayu kana mayu ya mayu melolo abang tibi tak mayu sekali dia bagus je dah lagi nyombang apa tak nyombang alako tak alako kun ngojo melolo ayo saterep pesemangat geng abang ju tahu ya tapi sejauh ini aja dia benden geng bendenan kerja jadi nomor terakhir mau nomor terakhir tak nyombang apa saja tak nyombang lako tak lako mikir tak nurut mikir kun manglo melon tina tak usah kebulu Ari jauh saking ada iyo ya si kusi tak kerak alik balik tak ada iyo ujung saking ngamulot de iyo dua emak aban sini nang de iyo muncul tak kerak lako bon sungguh pengorbanan yang sangat-sangat bernilai tinggi ya junane pon Allah jaiponi Sayyidina Abu Bakar debuna Sayyidina Abu Bakar matuana kanjeng Nabi sahabat kanjeng Nabi njek ngalak wacaca malulu yo kemarin tidak temurong wong kurang debuna Sayyidina Abu Bakar ban mon tak cacana muka-muka tetireng alim tapi antren oleh andi laki si genteng si mapan si alim ya keng mon caca burung kok deki kok bon debuna Sayyidina Abu Bakar jaipon Sayyidina Abu Bakar man amfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sapa-sapa orang sapa boy can sigela bagus secoba laki abi ini amun ndak makeluar bese kangkui arayaki kelahiran kanjeng Nabi orang jadi jaipon Sayyidina Abu Bakar paki nengi swarga kana rofiki fil jannah orang jadi bakal tetitang kancah neng iswarga na Allah paki jaipon Sayyidina Abu Bakar amin Allahumma tenang on setiap bagian panitia reong kurah ya saya tak nyumbang tahun datang kok mun tahun datang kok nyumbang kok bagus kia laku mate tak masalah aja pada pun si nyumbang lah kengin ya daripada yang nalancang ngomor ke kapi amin Allahumma daripada yang nalancang ngomor kapi gibu gi ya bagus bon melarat si mai sebenarnya tapi situ tak tuli jo biasan mun silain dopak isep tak tuli nyokot je keng je lah nyokot lah pon sound system kebanggaan bagus mapan gebiar tak tahu apa salah panjang gebiar jadi kok Latina lah pala salah aja pokok lagu kok roh ya aja ni ko ini gaya andre ni bareng na banyak rengon jang ngucap amin deh sip engkau mun nani bengko gula mun ni compok mun beda pasonan ajabis ke bengko entar ke bengko roh tak langkong kiai ason abdina napua kiai oh iya jong
antren ni paringna anu jong paringna laris di manjong 100.000 hari ko kabaan ko lang ngocol gratis jong kurang dari paringna serak perang kataban Allah amin Allahumma 200 lah 200 kok meneng ibadah jadi ngocol aku tidak tak sakro sakah amin Allahumma ya, jadi ya umpama bedereng aniat coba troy pate enah tro tak pamunya muka-muka ben Allah paringna selamat amin Allahumma mun jadi baklarang jadi tosekat keng gabaan gratis kepi kok sebatan kula amul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah asyukur daga Allah dan gulaban para panjenengan sadaja malam mangken dengan cuaca yang cukup cerah manabi daerah Topote nika hujan mulai gelap hujan seresek tapi alhamdulillah di tempat kadinto sobung bungojan cerah gulaban para panjenengan sadaja sareng ajunan ipun Allah paringin kesempatan kanggo bisa hadir dak ke tempat kadinto malam mangken bisa long bolong dan gulaban para panjenengan sadaja malam mangken tempat kadinto terutama dan gulaban para panjenengan sadaja sepatut kanggo esok koren gulaban panjenengan malam mangken paringin kesempatan kanggo bisa long bolong longku sareng para areng alim long bolong tojuk ban para masyayikh para kiai nenengi tempat kadinto arepan dari dan gulaban para panjenengan sadaja selaku masyarakat awam gulaban panjenengan masyarakat bebe gulaban panjenengan beni reng alim gulaban panjenengan beni potrana reng alim gulaban panjenengan tak ngening kak rekak ben reng alim gulaban panjenengan reng butuh mun tak engki butuh tapi jak pegak pengarep muga-muga kalaban perpanggian malam mangken neng acara simul jepanikah long polong longku bandreng alim muka-muka tak namung papolongan neng tempat kak dinto bisa sareng ajunan ipun Allah muka-muka perpanggian nikah akan berlanjut sampai baki alam akhirat masuk ke swargana Allah apolong ben kanjeng Nabi amin Allahumma Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina sadaja Gusti sebadai tempat kak dinto Gusti siapapun abdina sadaja Gusti baik sebagus maupun secuba lakona Gusti paki nang alam akhirat pasoaki ke swargana ajunan apareng ban kanjeng Nabi amin Allahumma Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada ya Allah ya Rabb abdina sadaja Gusti sebade tempat kak dinto Gusti baik sebade nenengi pelataran masjid kak dinto atau sebade nenengi luar seki esto ka acara malam mangken kak dinto Gusti waktuna abdina sadaja paki ampun depak de ka alam tujuan ciptaaki sareng ajunan engki pani ka alam akhirat waktuna kabula-kabulana secet lakar cocok dak ka ajunan kabula-kabulana ajunan secet lakar karatu dak ka ajunan iye nomin dari aing kausar kanjeng Nabi tak langkong Gusti abdina sebadai tempat kak dinto walaupun tak pantas Gusti cek pamelasaki Gusti cek panispaaki abdina sadaja Gusti mana bisa lain inomin dari aing kau sarakan jeng Nabi tak langkong abdina sadaja Gusti sebadai tempat kak dinto inomin juga dari aing kau sarakan jeng Nabi amin Allahumma
long polong aten kula ben para panjenengan saja malam mangkin tempat kadin to dalam acara memperingati atau sepaling ko besar kula ben panjenengan malam mangkin ngimoti kelahiran epon peper epon junjungan dan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimoti benikun ngingai ngimot ose takar dopa ka ro bunda lima atero ikemot moga-moga saos antren takun ngingakna tapi ten kula ben panjenengan sampai ngimoti amin Allahumma. Jadi malam mangkin banika acara memperingati proses kelahiran makhluk Allah sepaling istimewa. Ada makhluk Allah paling istimewa ketimbang ben Nabi gula ben banjir sobung. Ada makhluk Allah sepaling dimanja bi Allah kecuali Nabi gula ben panjenengan. Dak. Nah, oleh gula ben panjenengan Kanjeng Nabi nikah orek imanja ben Allah. Kenapa mak ngucap imanja? Bi Allah panikah Kanjeng Nabi ampun ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Tu sana Kanjeng Nabi andai kata Kanjeng Nabi ala kotusa. Tusa se ampun ka ada bentusa se bekal ia depin andai kata Kanjeng Nabi ala kotusa keng Kanjeng Nabi tak pernah ala kotusa tak menyia-nyiakan kepercayaan dari ajunan epon Allah. Kanjeng Nabi pakun make abe ni kapon imanja ban Allah tak pernah menyia-nyiakan kepercayaan dari ajunan epon Allah. Sampai sahabat matur ke Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, kenapa ajunan Kanjeng Nabi maki nyon zapora ka Allah? Apa napa ajunan maki maus istighfar ka Allah? Padahal ajunan ampun dikecualikan dari yang lain. Ajunan ampun isapora total dari ajunan epon Allah. Seka ada ben sebekal ia depin ajunan tandi tu Kanjeng Nabi maki pakun nyon sapora. Jawaban Kanjeng Nabi, jawaban Kanjeng Nabi simpel tapi menusuk dalam madhabun Kanjeng Nabi. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa engkau tak seneng dia? Ya kengja ada tak kusiarak tanarak ngak dia Kanjeng Nabi aja. Ada engkau keng latapan muncul ki nyamber deh. Ladan coba rompare kena 5 kali 4 kali sehari. Dek ye melolokun ya Allah. Idin ada. Wan. Apala auhibbu an akuna abdan syakura. Dan Kanjeng Nabi maki istighfar ajunan Kanjeng Nabi. Boh engkau ria engkau terus iko cakna kabule se asokor ki ya ipon Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi sabun hari sabun malam istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Kanjeng Nabi, Nabi Adam istighfar karena dia merasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Sampai mular Nabi Adam. Akili ngak sungai itu kan. Gula ban panjenengan dosa lu bulu. Istighfar tak pati macak. Oh ya Allah, teri sapa ora bayi ban pangeran lagi. Oh ya Allah, salah ada iya mun bedereng maca istighfar, tepan bede tahlilan kadang. Ada ikin mainan kadang. Macam mun kamacan istighfar mun sekalan bede orang atahlil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah naku api. Pas selfie. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, kameran. Patut kada. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Salah sakalan jadi ya kun semaja istighfar salah dia cangkola ngaka pangeran. Iya reng rabak ka pangeran jet la karni seran. Coba panjenengan andi salah ben matuan. Keket ben matuan. Coba dong bodoh mantor ya jet la kar rabak ka manto si bekakak siangko maki ben matuan ilalap. Ya Allah, jong kabela bagian sen nak kana sendi matuare beun mun mosoreng tua atau moso matua beun atau karbon matua atau beun reng tua mak pule beun nang nangi bener mak pule beun nang nangi salah ini nara kana neng relacu, kan kau tak bisa salah sekali. Jadi, mana banti bi acaca mulai gila nyaman. Engkau gun salah tak belajar segun ni, jelah mari petepak jinggo lah. Mak boleh beneng nengi tepan salah, posisi salah, cong. Nengi posisi bener, alaban kering tua, alaban kamat tua. Ben bakun salah jan pangeran, salah jan manusia. Jadi manggara. Oh, mun satya kok ada bidan, ada keris matua mun acaca ni ben siada emak abaan. Teng laban orang kiyo. Teng ben matuan ko si takar leer atau takar bu malantar. Marah Pak, turun Pak, turun Pak. Satya Pak de emak aben menang ben bakun salah kalah ben ya ada butuh Bang mohon mon gamat tua garing tua le laung kurang umpama be can panjenengan ampun salah ring tua salah mat tua acaca ka gula ben panjenengan miturut pendapat gula ben panjenengan salah kiba keluar Pas cek laje cek pun ring tua re kurang aju neng bah keluar pangtapangan neng nih beban kanyor mon parlo kiba ke pinggir tasek neng daya mon oleh sajam jadi neng daya insyaallah jelap lah teng jelap oleh daya ro menjadi belena gule ngak kenikah lagi ben binir gule ngak kenikah wasiat dari guru dan guru Ki Habibullah Rais sehingga ke ambian mau nanti masalah ben matuan atau beban keluarga nah cok lacu labon kiba keluar mun tak kelar malain tak bisa kiba keluar kiba bang tapangan keluar gule kiba bang tapangan uku kiba beban kan nangka kadang nang daya ya Allah deh tinggal jelap deki kiba boleh ke dalam jauh badan nak bola nanti masalah ben bini ada baru ya Pas tak bisa mulai kok mun setia mulai sejan matuan mulai dia majong mulai Pak mun setia Pak mulai Pak Allah jong mulai lah kok mulai bakun Allah jong iman jong benan di anak lah jong magi mulai tak bisa Pak mulai Pak ale boleh ngani kan tak bisa mulai lah kok mulai kok pada manggal aja deh sejan matuan di budin ijalan mujud mulia aku tinggal lesa minggu ku tak bosan aku nyaman tidung ke TV apa yang iya binere bolan kun kapolong gi akaton tada arken iya laki regi mun tepani kapolong katon da arken coba tada bet mun tak tip ketipan ju onjongku kok malah aku tinggal seminggu aku tak bah beli kapan lah abang rasa kasta Pak
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun la manton datang ngolok salam, jawab makilah pekil. Assalamualaikum. Oh. Mari jadi matu aja 5 kali je ongkur. Bulan manton salah tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben, ben. Apa? Nyon sabar, Pak. Kesalahan, Pak. Nyon sabar, Pak. Kastahela abdina, Pak. Sabar, Pak. Abdina pokon nyon sabar dari panjenengan, Pak. Ma boleh abdina ki hanya mai pabungkol, Pak. Pak ancur. Bon iya toren, Pak. Mun semangkin, Pak. Nikah mau jadi pancur, Pak. Nikah tongkat, Pak. Beriin tongkat segala matuan roh. Dak macan matuan, Pak. Arya, Pak. Arya mon reng tua. Allah jong enja jong. Engkau beun kenda pada nak ben la asalaman kang ko jong. Engkau dinak recelep lah jong. Beun setu sarori beun secang kolang. Ada engkau lah jong, ada. Maki belahlah dadaku re jong. Ndak ada apa-apa di dalamnya. Secang matuan. Heroa. Coba salaman ton. Nyon sapora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nyon sapora, Pak. Mungkin dulu, Pak. Pas selfie. Abdi beri salah, Pak. Pas makai ben matuan ibu tu ke kapi. Apaan sih tepan pegeluk? Mungkin, Pak. Tengku bayang, tengku. Mak takar ngapura munta itambahin ben matuan je ujen ko je ukur dah. Empat perod ben jolon ben. Nyon sapora sambil deku ngaria. Anggana gulawan panjenengan jaya ngagedeka. Kanjeng Nabi ni istighfar mapan. Astagfirullahaladzim. Di malam mangken banika merayakan ngimoti peperepon Nabi na gulaban panjenengan sesangat dimanjaban Allah, sesangat istimewa. Ndak ada nabi-nabi, ndak ada makhluk yang paling istimewa katembang ban Nabi na gulaban para panjenengan saja. Arapan kemuka kalaban perayaan malam mangken sehadir tempat kadin to laki abi ini atau orang muda terjukan terutama ngorbanaki artana demi terlaksananya acara malam mangken satu aja muka-muka samia oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Andren oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Antren oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Karena gulaban panjenengan odi etunya nikah kun namung setong putona napa barokah dari kanjeng Nabi. Gulamun panjenengan pun oleh barokah napa tocuna gulaban panjenengan mesti tercapai. Napa kabutona gulaban panjenengan mesti tercapai, mesti berhasil dengan gampang mun oleh barokah dari kanjeng Nabi. Mangkana repu barokah ni repu. Gulaban panjenengan teti kiai insyaallah pajuh, gulaban panjenengan teti tukon banyak bahasana mun oleh barokah kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan teti nelayan mega jukok talim oleh mun oleh barokah kanjeng Nabi jukok norok bunte. Tak tahu masalah keneng buntai keneng. Keng kuning je insyaallah mun oleh barokah kanjeng Nabi. Keng mun tak posak maki ben perawan. Lagi mun oleh barokah kanjeng Nabi semeler dari ada, semangan dari ada, setak medes napa dari ada. Mun oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi insyaallah oleh petotu dari ajunan pun Allah tak kira meler boleh lagi mangga gula engak dak kada buna guru dan gula guru nenek pun duk kelabaan dak buna guru terus makin ni catat ni ilmat tebi gula aku ni bocah terus dak buna kiai israt tibi bi kiai ilagu aki bi kiai gula kun apalah sabait dia bune kiai kirusdi banika sabanika sabab berkat Nabi Muhammad
Moga-moga teka hajat sabab berkat Nabi Muhammad. Moga-moga teka hajat ngaoleh ilmu taufik hidayah soki sehat beres salamet soki sehat beres salamet ya Rabbi bil Mustafa beliau maka sidana mamada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maka sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al sabab berkat Nabi Muhammad moga-moga teka hajat sabab berkat Nabi Muhammad moga-moga teka hajat ngaoleh ilmu taufik hidayah soki sehat bersalamet soki sehat beres salamet ya Rabbi bil beliau maka sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terakhir panjenengan muntah yang kata ngapa tidak tas kana cek panongep kengain panjenengan napa hajat tak usah kebele lebet jolok sambil maus selawat gulaban panjenengan kengain napa kabutuhan dan gulaban panjenengan daga Allah lebat barokah dari kanjeng Nabi. Ayo napa si bedayate na gulaban panjenengan antrin paringna napa nyamana ekapulin sareng ajunan pun Allah. Amin Allahumma. Sakalian naki gula majah selawat tak usah besar-besan goreng sabab berkat Nabi Muhammad moga-moga teka hajat sabab berkat Nabi Muhammad moga-moga teka hajat ngaoleh ilmu taufik hidayah soki sehat bersalamet soki sehat bersalamet ya Rabbi beliau maka sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga keterima ke Allah. Sekadima acara malam bangkian panika acara peringatan Maulud dikemas kalaban pengajian umum
saya dihadiri oleh Khairuddin beda gambar saja jago iurir gambar ngajak masa kau gendeng ngajri ya kan kau tak batai barjanji hari anak penuh dengan editan ya tapi saja ukurah kok maikaton bedi gambar kok kena bener ya butuh enak kan ada apa mak rebe ngaji kata bisa saja bener jadi tapi sojan jadi ya jadi ya iya ya keng setong nih ya sabah tak kau kejewa ngeraben nak edit babak potean sokoni terus para tale beda kapote di budin ku tak pah burung tak itu muka ron aja iya ladina ada lain aja pendenan kok sadar ukurah pende beda gembira pende beda nyaman ribari nabi datu gula mulai dan molot berapa mikir gula beda nyaman ada gembira sekali setiap merupakan kehormatan bagi saya sungguh saya merasa terhormat keng mari-hari akan nak buka bahaya cek lah kau sabai dina engkau ni sergi yang merengis engkau ngak bezeki tadi sejauh kurang potongan tak kening ongku jauh ni kira-kira cek gula depak ke kantor gila enjani yang benser desa benser bakun juk tujuk ngak dia ya Allah engkau lai temu cek posang roh de emak hari yang kok maka ada temor itin benser nyorot pulai ke bodoh nak dia beda pelang masjid dia hari amal nak dia ini nak janda lau nyorot pulai kok masa ini nak je tak ada munyin las pikat maju pulai gula nyorot pokok maju mundur kok lagi dia saya takut ni ngak dia tegedean ya Allah Pak bocor berdereng nelpon bagian usaha tulang ambian depak ke kamu ke Arya gojong lah depak ke pelang amal jong oh kini ke terus dia lau ke iya tina kok terus dia lau depak ke kantor kantor tempat Pak Ci Hosnan ki jangan Pak Ci Hosnan oh Ci Hosnan siapa jangan lu gelu jangan gibur engkau mau nengkoi kalau pain jangan gule Ci Hosnan nang oh ambian gini kakak Ci Hosnan zero aja akru sih nang ke molot oh Cimosin ke Cimosin engki gini kebon ini kini kayak bodoh nih masuk pun ambian tak dapat jauh wah go jangan nak marah secara gelur kan jadi itu mongkok kiai lo aji di sebab ndak asalaman bolan beda panitia antar ke gula aduh mak panjenengan ke terus ke lauk ke lebet lauk dinalah sabalah jadi latang tang motor kok malita jenis para orang kok jangan jadi beda saya asalaman kan kok kepada pagun mentah kedua ngara tak bisa mentenglah potongan tak ngening tak bisa aja engkau mandi ngari ya kepi je lah antara suka bendu karena hati tukang ceramah ya banyak terlalu banyak duka saja mohon makin pendenan gue nyumpak motor lambak dan kau lagi lajit lah maju deh keng kita di motor numpak sepeda tahu kau oceanan dulu numpak kau oceanan nyambi jas ocean dopak ke tempat ibu kak jas ocean mi bodoh dengan sekali ada lagi iya di mana beda kiai nyambi jas ocean roh mata nyambi motor mbian kejam motor orang tadi motornya biar motor engkau suruh nyiwa ban dia jangan
iya mendeki mendeng mun tak mendeng kowe bederem aja kok supir gi bensin gi boleh ben motor iya betul pas bang longku nana keng wendenan tadi ongku dah lamba ada juga dulu kan gula ya keluro artinya mun tak pati batot kan ada di tukang bida tula pamundur bayongku lah bina pengok ngajari bengko bayongku lah ya engkau lalu mololong kok bay gula depak ke tempat nih mari asalaman ada yang nyuruh maka dalam ada yang nyuruh dalam lu juga keker juk tojuk nengi pinggir jalan gula nengi ngak kantor ni lebet na orang setengah jam nang dayu ya Allah mak tadi tukang bida tu ngangkor ni gula tak kira setengah jam mak pakun tak ada orang billahi ya tak ada sumpah kok saya mi beda orang kuk nak kuk kadaro ke ada setengah jam nengi pinggir jalan di budin gula ku tak ngucak ka kancah rengki nyambi sepeda gini jong jalan tengku jong pangkung jong siapa nyaman lo nengi sepandu ke jong tekku jong yang dua rumah jalan banyak lendir tak kira temu je mangkat dongku tengku nyaman siapa dotong hanya mapan jenengan ke jan ke hai sabida tu jan ya Allah jan ari tukang bida tu bah nengi tengah jalan gu tunggu anda ya jan di budin ngolah tak la lebih setengah jam bedemun terlalu perapat ngara mayu jong masuk jong magela tak isro masuk mayu jan billahi ya sumpah aku sumpah mangga nambian mun tak pate patoto ayo lah ungkura panyorot njauku lalu mololong kok masuk ongku gula kalangker ada temerah ada teker mak tak kerka hambal ada teker kenare nengipat tu di luar gula jodojo pas lo molo beriin rokok pundi selencer ya Allah mak beda kiai penjarain pundi selencer jong kok biasa makin neng kantor ki buru rokok sebeda surya kelur ya maksudnya malah tahu rokok nak mun kaki air rumah sabri selencer deh kelur mungkin ini billahi selencer sepah mari jadi paranta doer paranta doer mbian isaci pas beriin telur saseba masa nanemi saberempat lembar daya acu kok sape persis polam-polan yukor bi gule bahasa nikah ya Allah mai ngari ya jan ngakan ben kancong umpa bunyak kenyang mari ngakan ilang ker si keneng na kiai guru hambula salah tilkantul apel anggur salak macam-macam buang gini nong meronong ari-ari abun hari kan taning kakan je buntu dia magi bedar buntu tak bisa je mun jadi beki jet lah kan ya Allah wah mun kenang lagi ai wasit reng rasid nyaman wasit wah yang kau ben baniti nang dina mayu Rabu kiai benih siap video tu jadi sinemonen gurusi mangki naro aju masuk ke dalam bot masih tak sengkok pakun nengi patun nang dia terem gagal kok dadi kiai muni hari jan dibudin ku tak apa beden sing onceng nganale ka gaula ya Allah ke mak panjenengan anung kuwi kene ka kiai bila sida pak panjenengan kiai ya setia jangan gula engkau mulai gila kita ada orang yang roba dina wala jangan sara gelu banyak lah buko jok senyon saporam biar bah kalau biasa tahu satan parang tadoor nang ilum langkor si hanya mako embi ben ko ajep nyang ngari
lang timpal lang jurajo sekali kerana cengkok gila ibriin nggak dia ya aku dia sorong ada air boleh ngireng ke muntut gula gila pun pampeng ikan tu ni jet polan gula ibriin telur saseba gini jet kenyang bi gula jet ampun kita nyaman ke gula makin tak tahu aku nyaman tak nyaman ke tuan rumah gula makin pun ampeng gula pun ngakan boleh haram latin lah perasaan dia gula perasaan mulai gila aja nu iya latin lah torot ya gelu nak mayu nak tina lah makilala tak pantas ikan tu ni goreng-goreng alim kakapir ani semirang akhir lebih alep ani sebede kanto ni ka aliman benden gaul lebih tengki bangkata lebih tengki ilmuna satu aja dah lebihan benden gaul kengten gaul ana apa mai surona nang atas bola laga dung biasa naku emek wah mun tak biasa naku emek je pas ngalma bengal mun tepan banyak orang ngarep iya mun nang ketibe aku tak berit ya apa boleh bah benda sedang nyeroteng kan kau nang dia malu aku tak takut apa kau gelur ah memang dah iya kengen je alhamdulillah mungkin tinalah bagi lagi Aisyah apa abu pasir habis saus gula ban panjenengan nenek perayaan molot dak budi aki panikah umpaman gula ban panjenengan paringin hadir dak perayaan molot tina pasir habis saus saya beri pengajian tina mak pasir habis saus tina mak ni gini tina mak orang gini tina mak benereng alim keng jajan tepak ayo kalah gula ban panjenengan beri akal ban Allah nak akal apa je nak ya nare otak reh ya beri akal can kanjeng Nabi apa sih kocak akal al aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haq wal batil iya akal gula ban panjenengan king mon ko akal salah nak ya akal nurun fil qalbi pangartian sebenarnya iya teh seoleh dari guru dan kula ban panjenengan segala ban pangartian jadi bisa bitaki dimma se pantas ben dimma se tak pantas dimma se bagus ben dimma se coba jadi andi akal berarti kula ban panjenengan beri akal ban Allah mun tepak datang dari pasir habis saus pontut mun salah tina mati telapa jaga Allah mujud salah ulun panjenengan beri akal ban Allah si keluar dari buri najam roh arwah mun pote bunter bekrajo tek tek amunyi tek amunyi kala maki keluar dari buri najam asain kuring nyaman kelah nyaman campurin matu matan buang teh potena insyaallah kata ot seken makilah keluar dari buri najam bernanam memikat warna memukau bekrami rasokoni paisal teh tak amunyi arwah cek kejemoh kalenger ban empai kuring buang maki ban jeng-jeng saya kocak mancok legula tinalah sahabat boy tinalah sahabat boy ukur karena ngaji ni ka burle-bur na kanjeng Nabi pernah setong tempo na nengi masjid ni ka bodo setong adikir ka Allah setong na membahas ilmu kanjeng Nabi aja lender langsung ntar kasi membahas ilmu nih kanjeng Nabi anggalah gulawan panjenengan ni bahas ilmu mangkin tina makila ilmu ni kini jarang orang kini kia kiain kia kini keng muka-muka oleh barokah antarina oleh ilmu si manfaat baik amin Allahumma pon salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di kanjeng Nabi yang pun abekta dan gulaban para panjenengan sedaja dari alam sebetang menuju alam seterak dari alam kebutuhan menuju alam pangauningan kalaban badan dinul Islam atau peraturan-peraturan udi secara Islam jam lah iya banjar saja nambah jangan marah amboy
jan. Oh ya. Ya Allah, ya dinalah moga-moga teri paring nama masuk surga kapi kok ongkura. Mon masuk kada Bu. Are Hayruddin len are mon kita itu mau cek kerja bang nak cek berdana nangi di maro telpon nangi di sa. Halo ke, budi kamu ke? Lu tahu kok budi di mari sedere kok. Ayo daripada masuk surga kapi. Pon, sakone aki. Karena ki aneka ki khutbah ki berumare jam. Para hadirin hadirat sebadan kula mulja ki dan kula ban panjenengan saya kaputo ki linar barokah dari Kanjeng Nabi. Jangankan dan kula ban panjenengan selaku umat tah sejak lakar ekaim beban Kanjeng Nabi sampai kan setan Kanjeng Nabi selalu saya pikiran ban Kanjeng Nabi kula ban panjenengan. Umat-umat sebelum Kanjeng Nabi, makhluk-makhluk sebelum Kanjeng Nabi, nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, sadajana puto barokah dari Kanjeng Nabi. Munta oleh barokah dari Kanjeng Nabi, percuma kakapi nabi-nabi sendiri ada. Munta parta jaman jenengan. Ayo kita buka sebenarnya yang kitab Daibai. Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayyahluqa adama min at-tinil lazib wa arada fakhrahu ala al-asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajallul asfiyai wa akramul habaib. Allah Fasubhanahu wa ta'ala, sungguh hal yang sangat luar biasa. Min malikin awjada nura nabihi, sekama Allah parika abadi nura Kanjeng Nabi Muhammad abadi ban Allah. Min nurihi emun tuteki dari nura Allah. Nabi Adam kekabai dari jelot, Nabi nagulaban panjenengan emun tuteki dari nura Allah. Min nurihi qabla ayah luka adam minati lil lazib. Sebelum Allah apa di Nabi Adam kacek 2000 tahun. 2000 tahun Nabi Adam kita ikagebay. Kanjeng Nabi ampun ikagebay ban Allah. Kanjeng Nabi nagula ban panjenengan ampun bentuk nor. Tangana Allah panika dibangga-banggakan ban Allah. Wa arada fakhrahu paoning ban Allah. Kagegeunah kebanggaan dari makhluk Allah seanya Kanjeng Nabi Muhammad nor panika. Wa arada fakhrahu alal asya. Kabolo ka malaikat kapi. Wa qala sampai Allah adabu hada sayyidul anbiya ari kana jan Allah inja Allah tanggu jakan aja gengkola telecor ya ari deh kurang kubus semun tak ada radio mun tepan deui masa Allah Pak ari kana hari ya tak lebur aja kurang maksudnya jaring Allah mah gege je hada sayyidul anbiya mun ariya jaga tak lak menjelang hari aja muariya sayyidul anbiya kustena para nabi wa ajallul asbiya ben paling agungah orang-orang sepelean wa akramul habaib ben paling muljana banyak-banyak kakasena Allah ariyaya bede tanang kok dan Allah sabar ayo siapa malah maki Allah main bektebekan ben malaikat wah oleh gula ben panjenengan saya tak bektebekan ya kadang maki gula ben panjenengan mun ki konarokan ki tak ada hiburan apa-apa ki tak ada game ki tak ada HP untuk latih dunga guru ben reng tua itu ngingin kadang itu ngingin mak buta satria tanan reng kapeto ya mana ada seteta yang kui je lah ongkur lah dia tepuk-tepukan bagi Allah mah tepuk kok ayo siapa yo jawaban malaikat ilahu Adam wala kadito nor kadito guste nor sibuk kali kekebai Nabi Adam
ya malaikat madebu kila huwa Adam, padahal Nabi Adam 200.000 tahun sebelum dia nikah sama hari dia nikah saya kagak kita ada Nabi Adam, malaikat lah nyebut Adam ya mangkana gula ban panjenengan nikah laku gula ban panjenengan pun mari berdesen ngatur kakapi lagi gula ban panjenengan mangkin nih mbian tebdak lauk gula tebdak aja gula nang tas pangkung mbian nang kursi ani kepun mare tahu sahabat dia bangluan je malaikat madabu pola kali tonor Nabi Adam guste debun Allah ada mas Adamu bihi Adam bihi sabab oleh barokah dari nur ya sabab oleh barokah dari nur uniluhu alal marotib Adam ben kok ipatengki bangkat sampai malaikat ben kok surah sujud ke Nabi Adam gara-gara polan oleh barokah nur ya oleh barokah kanjeng Nabi wah mangkana gula ban panjenengan montro tengki pangkat montro sukses montro andi kelakuan tero apa bayi gula ban panjenengan jentar nyogo gula ban panjenengan jentar neraki proposal dan kasanaki gula ban panjenengan sare barokah kanjeng Nabi insyaallah sandi lakon apa boy selamat dari belai barokah kanjeng Nabi tak kering jangan segala oleh barokah kanjeng Nabi kila huwa nohun bihi yanju minal gharab nohun Nabi Nuh bisa selamat bihi kalaban sebab oleh barokah dari kanjeng Nabi selamat minal warab tak kira beda karang tak kira beda aing tasik ongke mun oleh barokah dari kanjeng Nabi wah lagi mangkana gula ban panjenengan ke tempat kantoh malam-malam lep celep teng peteng ni tong kunto cuna apang kiben kanjeng Nabi tro oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi muka-muka sehadir sebagai tempat kadito oleh kilina barokah kapi dari kanjeng Nabi amin Allahumma ambu taning pamari jadi jauh ungku dah abid kena ungku jambu kena ungku lah kena mari kol 10 lah lebat 6 jambu tina bila boleh tengki teri pareng na pada lancau umur kakapi megi parengin temu itu nah mula mati dua bidara mangko kelur akeng daripada umur rancang kapi on sagadi to bisa betan gula mul jaki kurang berlebih nyon sepora kacang kulangan nyon sepora bener-bener mengemudian ilmu manfaat dan gula ben para panjenengan setuju kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur kita masih panjang ayo beda kesempatan ayo ya ada mau boleh ya tak yonceng ya darap aja dunia tak selebar daun kelor masih banyak undangan yang lain gengko awan EKS toen bentan tretan rin nambahin tretannya tambah aku besar kok berdesin aja oleh narina nang akhirat alhamdulillah terus saling aja lagi pon sekali itu bisa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.